Question 1 is 10 marks. So question 1, question A, dia bagi kita dua charge negative Q1 and Q2. So show 2-point charge. Q1 is negative 6 microcoulomb. This is negative 6 microcoulomb. Q2 is negative 10 microcoulomb. Place at 10 cm apart. So jarak antara dua charge ni 10 cm. So Q1 is 2 cm from point T. Q2 is 8 cm from point T. So we want to determine the electric field at point T. So kita nak cari berapa electric field dekat point T. So kita faham setiap charge akan create electric field. So macam mana kita nak kira electric field dekat point T? So kalau kita refer kepada list of equation, kita faham kita akan gunakan equation. Kalau kita refer kepada list of equation, kita tahu kita boleh gunakan equation 3 E is KQ over R squared ni untuk cari electric field strength. But then kita kena ingat electric field is a vector quantity. So kalau kita nak selesaikan soalan pertama, determine electric field at point T, step pertama kita kena lukis dulu electric field line create by Q1 dan juga Q2. So kalau kita perhatikan Q1 is charge negative dan kita recall for charge negative, electric field line adalah point into the charge. Kalau charge positif, electric field line adalah keluar dari charge tu. So Q1 is charge negative, so electric field line akan inward, masuk dalam charge. So masuk dari mana? Masuk daripada point T lah. So dari point T, electric field line are going to point into the charge Q1. So ini adalah E1. Electric field created by charge Q1. Then same go for Q2. So untuk Q2 adalah charge negative. So electric field line pun akan masuk ke dalam charge daripada point T. So dari point T dia akan masuk dalam charge Q2. So this is E2. So bila kita lukis vektor ni, kita akan nampak dekat point T akan ada dua vektor untuk electric field. E2 point to the right, E1 point to the left. So E dekat point T akan sama dengan E2 minus E1. Why minus? Sebab arah dia adalah opposite. So kita ada inilah. So ini adalah kiraan dia. So dekat point T kita ada E2 point to the right, kita ada E1 point to the left. So E dekat point T akan sama dengan E2 minus E1. So how we find E? KQ over R squared. So E2 mesti KQ2 over distance dari charge 2 kuasa 2 minus E1. E1 mesti KQ1 over R1 squared lah. Dan masukkan nilai K is Boltzmann constant 9 to the power of 9. Q2 is 10 to the power of negative 6 over the distance. Berapa jauh Q2 daripada point T? 8 cm. So 8 cm is 0.08. Q1 is 6 to the power of negative 6. R1 is 2 cm. So tukar kepada meter 0.02. So you will get your E at point T will be negative 120.94 to the power of 6 Newton per coulomb. Okay, so remember E is a vector quantity. So if you want to solve the question, first step you have to draw your vector. Dah lukis vector, second step baru you buat kiraan. You do your calculation. Okay? Why we minus? Because the two vector point in opposite direction. So after you do your calculation, you get your resultant is negative. So means that the resultant electric field at point T is pointing to the left. Sebab left tu kita assume sebagai negative. Right sebagai
positif. So, E2 minus E1 konsep tu ada satu markah, gantian nilai satu, jawapan unit satu lah, dan jawapan untuk direction satu. You get the same answer? Ada pertanyaan? Dapat. Sama. No, madam. Yang lain? Ada pertanyaan tentang soalan ni? Tak ada. Tak ada. So, ingat kalau vektor kuantiti, bila kita masukkan dalam formula, ni, ingat kita hanya gantikan magnitude charge. We only substitute the magnitude of the charge. You perhatikan teacher tak masukkan tanda charge negatif. Teacher hanya gantikan Q1 tu 6 to the power of negative 6. I didn't put in the negative. Itu adalah untuk vector quantity. So recall balik bila kita buat gantian dalam formula untuk vector quantity macam E dengan electric force F, kita hanya perlu masukkan magnitude charge sahaja. Okay? Tapi kita perlu lukis vector. So sebelum buat kiraan mesti lukiskan vector. Macam mana nak lukis vektor? Pegang kepada konsep charge positif, electric field line keluar. Charge negatif, electric field line masuk dalam charge tu. Itu cara kita lukis vektor untuk electric field. Okay? Then the second question, kalau you perhatikan second question, we want to calculate the electric potential at point S. So, second question, we want to find electric potential at point S. This question, we want to find electric potential dekat point S. So, apa beza electric potential dengan electric field? So, guys, electric potential is V. V is a scalar quantity. So, kalau scalar quantity, we no need to consider direction. Dia tidak ada direction. So, kita tidak perlu lukis vektor. So, kalau kita perhatikan, kalau kita nak cari V dekat point S, so V dekat point S, ada berapa charge dekat surrounding? Ada dua charge, Q1 and Q2. So, V dekat point S mesti adalah V yang disebabkan oleh charge Q1, campur terus V yang disebabkan oleh charge Q2. Campur terus sebab dia scalar quantity. No direction. Tak ada lukisan vektor. Okay? Campur terus. So, kalau kita perhatikan, so kita akan campur terus dua nilai tu. So, VS will be VQ1 plus VQ2. So, how we find V? Refer kepada list of equations. So, we have KQ over R. So, VQ1 mesti ialah KQ1 over R1 plus KQ2 over R2. So K is Boltzmann constant. Q, hati-hati kat sini. Ni yang kita kena bezakan betul-betul. Ini yang student selalu tercicir. Kalau V is a scalar quantity. We do not have direction. So kita tambah terus. But then, bila kita buat gantian, kita mesti gantikan tanda charge dalam formula. Okay? Kita mesti masukkan tanda charge dalam formula. So Q1 and Q2 adalah charge negatif. So jangan tercicir tanda negatif ni dalam gantian kita. Itu perbezaan dengan vektor kuantiti. Kalau vektor kuantiti kita tidak perlu masukkan tanda charge. Okay? So kita buat kiraan. Kalau you perhatikan R1 ni, R1 tu adalah distance. So, kalau you perhatikan R1, Q1 ni adalah, ini adalah R1. Ini adalah R1. So, R1 ni kita kena kira gunakan theorem Pythagoras. So, sini 6, sini 10. So, kita punya R1 akan jadi square root 0.1 squared plus 0.06 squared. Okay, gunakan theorem Pythagoras, hypotenuse. Jadi,
kita dapatlah yang ni 0.1 squared plus 0.06 squared square root. That one ialah R1. So R2 ialah 0.06. Kalau kita refer balik kepada soalan, gambar soalan kita, jarak S daripada Q2 adalah 6 cm. So we will get this one. Vs will be negative 1.96 to the power of 6 volt. Kalau you kira dengan betul lah. So gantian 1 markah, jawapan unit 1 markah. So R1 ialah yang ni. This is our R1. So ingatlah kalau kiraan V mesti masukkan tanda charge. Mesti masukkan tanda charge dalam formula gantian kita. You get the answer? Negative 1.96 to the power of 6 volt. Yes, teacher. Yes. Okay. Cuma daripada ulang kaji tu saya tekankanlah apa yang you jangan terlupa lah, jangan tercicil. Saya akan point out apa yang student selalu silap dalam exam lah. So bila kita buat ulang kaji, kita keluarkan soalan tu supaya you faham, you tak akan ulang, you tak akan buat kesilapan tu lah menyebabkan you hilang markah. So ingatlah, V scalar quantity kena masukkan tanda charge. Sama juga untuk U, electric potential energy. Electric potential energy. Kalau electric potential energy dia adalah scalar quantity juga. So kena gantikan tanda charge positif negatif dalam formula. Okay? Then number 3. Question number 3. Question number 3 we want to find the work done to place an isolated point charge Q3 negative 1 microcoulomb at point S. So kita nak letakkan charge Q3 negative 1 microcoulomb pergi ke point S. Apa maksud isolated? Isolated means daripada sangat jauh, infinity. Maksudnya kita nak bawa satu charge Q3, kita ada satu charge negative Q3, kita nak bawa dia dari infinity pergi ke point S. Nak bawa dia, gerakkan dia dari infinity pergi ke point S. Isolated means dari infinity. So we want to move the charge from point infinity to point S. Kita perlu buat kerja. Kita perlu buat kerja kenapa? Sebab kita berada dalam electric field. So kalau kita nak gerakkan charge dalam electric field, kita kena buat kerja. Okay, so macam apa formula kita gunakan untuk carikan work done? Sekarang kita ada masalah sebab you boleh select nota kuliah. Cuma saya nak tekankan di sini, kalau boleh selalu refer kepada list of equation lah. Dekat list of equation, kalau you perhatikan, formula tu adalah yang ini. This one. Ni ya. Delta U equal to Q delta V. Di mana delta U ni sebenarnya setara dengan work done. Work done to bring a charge from point A to point B. From point A to point B. So kita bawa charge dari infinity pergi ke point T. Okay? So kita akan pilih equation 6. Delta U tu sebenarnya ialah W. Work tu setara dengan perubahan electric potential energy. Sama dengan Q delta V. Q delta V. Jangan guna yang ni ya. Ini adalah definition untuk electric potential. Lain lah. So, kita akan guna formula tu. Jadi, we will get this one. W, work done to bring the charge from isolated means infinity to point S. So we have Q delta V. The delta V is the potential difference between point S and infinity. So delta V must be final point. Final point is Vs minus initial point adalah infinity. Potential dekat infinity mesti kosong. Okay? Our potential energy dekat infinity must be 0. Then, potential dekat point T kita dah kira tadi. Potential dekat point S, potential dekat point S adalah negative 1.96 to the power of 6. So, Q adalah charge that we move. So, charge that we move adalah negative 1 microcoulomb times 10 negative 6.
So when we do calculation correctly, we will get the work done is 1.96 joule. Okay, and it's positive. Why positive? Because the negatives and negative cancel out. Ada pertanyaan tentang soalan ni? Teacher, Ya. kalau buat yang formula V tadi tu salah teacher? Kalau you nak guna formula V adalah W over Q naught macam ni kan? Ini hanya akan diterima untuk situasi kita bawa charge dari infinity pergi satu titik lah. Contohnya macam soalan ni lah. So, kalau soalan ni kita boleh terima. Okey? Tetapi, kalau soalan lain, kalau contohnya we bring a charge from point A pergi point B bukan infinity, yang bukan infinity, Aden tak boleh guna formula ni. Sebab formula ni khas untuk bawa charge dari infinity ke point S. So kalau untuk soalan ni sebab kita bawa dia isolated means infinity, so kita bawa dari infinity. So kalau yang nak guna formula ni bolehlah, boleh diterima lagi. Tapi untuk soalan ni sahaja. Oh, faham. Thank you, Miss. Boleh? Ada Teacher, soalan lain? Kalau tak Ya. buat tolak kosong tu dapat kosong markah ke? Tapi jawapan akhir betul. Kalau you buat guna formula ni ke? Ya. Kalau you guna formula ni mesti ada tolak kosong. Dia tak boleh biar macam tu sebab dia delta V. Dia delta V. Dia delta V. Kalau you guna formula ni, kalau you guna formula macam siapa tadi tanya Mira Nurin. Nurin kalau you guna formula yang Nurin buat ni, ini formula memang khas untuk bawa charge dari infinity to a point. Ini a point. Dan tak ada kosong tu tak apa. Tapi dia akan tulis macam ni lah. So dia akan dapat negative 1.96 to the power of 6. Then work done over charge tu adalah, so charge tu adalah negative 1 to the power of negative 6. Then the work will be 1.96 joule. Kalau yang ni boleh. Kalau you guna yang delta V, dia mesti ada kosong. Faham? Boleh Boleh. Ada lagi sebelum kita proceed? Tak ada. Cuma memang kena hati-hatilah dengan dua formula ni. Student selalu confuse dua formula ni. Formula ni, ingatlah formula ni hanya untuk bawa charge dari infinity to a point. So kena baca soalan tu betul-betul. Kalau infinity dari sangat jauh ataupun isolated, you nak guna yang ni boleh. Tapi kalau tak kisah any 2 point, then you wajib guna formula ni. Okay? Dan soalan B, soalan 2 markah. Parallel plate tu pun biasa kita akan tanya. We have a charge particle of 40 microcoulomb. We place between 2 parallel plates separate by 5 centimeter. The potential difference between the plate is 2 kilovolt. Determine the force exert on the charge particle. So kita ada parallel plate. So anda akan faham kalau parallel plate, dia mesti adalah uniform electric field. Dia mesti hasilkan uniform electric field. Kalau ni plate positif, ini plate negatif, electric field line keluar dari positif masuk ke plate negatif. So dia adalah uniform electric field macam ni. So kalau uniform electric field, dia mesti guna formula ni, delta V over D. Tidak boleh sama sekali gunakan E is KQ over R squared. Ini salah. Ini untuk point charge. This is for point charge. Okay? So, we have a parallel plate separate by a distance. So, the distance is 5 centimeter.
the potential difference between them, delta V is 2 kilovolt. So, I put a charge inside. So, saya ada satu charge di dalam. So, charge tu charge positif lah sebab 40 microcoulomb. So, the Q is 40 microcoulomb. So, I want to find the force exert on the charge particle. So, saya nak cari F. Kita faham semua any charge particle, kalau kita letak dalam electric field, dia akan ada electric force. Contohnya kalau charge ni charge positif, dia akan rasa electric force tarik dia ke plate negatif lah. So kita nak cari F ni. So kalau anda refer kepada formula, saya nak you selalu refer kepada formula sebab saya nak beritahu you semua kiraan kita tu, formula tu boleh dapat dari senarai rumus ni. So apa yang saya tanya dalam soalan untuk problem solving dalam PSPM, dia mesti ada formula dekat sini. So you see, I can relate the force with the electric field. So saya akan guna formula ni. E adalah F over Q naught. So F adalah Q darab dengan E. But how I'm going to find the E? Ini yang student selalu silap. Dia akan ambil yang ni. Ini tak boleh. Ini adalah untuk point charge. This is for point charge. Tapi soalan sekarang adalah tentang uniform electric field. So uniform electric field, ini adalah E dia. Ini adalah untuk uniform electric field. For parallel plate. Parallel plate macam capacitor. So kita akan guna formula ni. E is delta V over T. So ini adalah dua equation yang kita akan gunakan. Ini cara kita selesaikan soalan. Bila you cuba ulang kaji untuk duduk dalam exam, sama macam exam, kita akan selalu refer list of equation. So itu dua formula saya, dan saya akan masuk dalam equation kita. So kita akan dapat yang ni lah. F adalah QE. Sama dengan Q, E lah apa? V over T. Delta V over T. Dan kita masukkan nilai. Q is 40 microcoulomb, 40 times 10 negative 6. Potential difference is 2 to the power of 3. The separation 5 to the power of negative 2. Okay? Dan kita boleh dapat jawapannya. 1.6 Newton.